नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु स्वागत। आज आमे जणे सफल स्थानीय कृषकंकर परीक्षित अनुभूतिरु शिखिबा किपरि ओडिसारे अदा चाष करी आशातीत अमल सह विपुल लाभ मिली पारिबो। आसंतु सीधा सड़क आमर विषय वस्तुकु जीवा। एही कार्यक्रम रे आमे मुख्यतः छोटी दिग उपरे नजर पकाइबा। माटी प्रस्तुति ओ उच्चा बेड, बिहन विशोधन ओ लगाइबा पद्धति, प्रबल मौसुमीर मुकाबिला, पोषक तत्व प्रयोग सह परिवेश सुरक्षा, अमल एवं संरक्षण कौशल एवं शेषरे सबुठो जरूरी एही चासरु मिलुथिबा उच्च लाभर अर्थनीति। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम पर्यायरु माटी प्रस्तुति एवं उच्चा बेड निर्माण। जे कोनोसी सफल फसलर मूलदुआ हेउछि तार माटी, ठीक कि नुहे? नुआ चाषीमानंको पाई एही प्राथमिक तालिकाटे निहाते जरूरी। सर्वप्रथमे अदा चाष पाई 6.0 रु 6.5 अम्लता बा पीएच थिबा बालिया किंबा नाली दोरोसा माटी सबुठारु उपयुक्त। माटीकु समृद्ध करिबा पाई एकर पिछा 10 रु 12 टन खत देबाकु आदौ भूलिबा उचित नुहे। एवं हाँ, सबुबेले केवल रोगमुक्त बिहन ही बाछिबा दरकार। एबे आसंतु देखिबा किस्म बाछिबार कथा। हुए तो भावना आसीपारे जे जातीय किस्म भल, किंतु प्रकृतरे सुप्रभा, सुरुचि एवं सुभदा भଳି ओडिसार स्थानीय किस्मगुड़िक अधिक लाभदायक। कारण एगुड़िक मारात्मक कंडपचा बा सॉफ्ट रॉट रोगकु खूब सहजरे प्रतिरोध करिपारंती। आईआईएसआर बर्दा किंबा महिमा भଳି जातीय किस्मरे कम तंतु थाए सत, किंतु रोग प्रतिरोधक शक्तिरे आम स्थानीय किस्म ही सर्वश्रेष्ठ। जमीरे पानी जमी रहिबा अदा पाई विश्व समान। सेथिपाई उच्चा बेड करिबा एकांत आवश्यक। बेड्र चौड़ा 1 मीटर एवं उच्चता 15 रु 20 सेंटीमीटर रखिबा सबुठारु भल। आउ गोटे बेड्रु अन्य बेड मझिरे 30 सेंटीमीटर एक नाली निश्चय रहिबा दरकार, जहाद्वारा प्रबल मौसुमी वर्षा जल खूब शीघ्र निष्कासित होई पारिबो। वर्तमान आमे पहुंचीगले द्वितीय पर्याୟରେ बिहन विशोधन ओ ताकू लगाइबा पद्धति। देखंतो एही विशोधन प्रक्रिया को केबे भी अणदेखा करिबा उचित नुहे। एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 10 लिटर पानी रे 30 ग्राम मैंकोजेब एवं 20 मिलीलिटर क्विनाल फॉस मिसाई एक द्रवण प्रस्तुत करा जाए। बिहन खंडगुड़ी को सेथिरे पूरा 30 मिनिट बोड़ाई रखी तापरे अखाबस्ता उपरे छाईरे 24 घंटा सुखा जाए। एहा द्वारा सबु प्रकारर फिंपी ओ कीट संपूर्ण नष्ट हो जिवे। बिहान प्रस्तुत हेबा परे मे मासर प्राक मौसुमी वर्षा समयरे एहाकु लगाए जाए। लगाइबा बेडे धाड़ी को धाड़ी 25 रु 30 सेंटीमीटर आउ गछकु गछ 20 रु 25 सेंटीमीटर दूरता रखिबा निहाती आवश्यक। आउ गोटिए छोटो किंतु जरूरी कथा, बिहनर गजा बाहारी थिबा अंशटी जेपरी ऊपर आड़कु रहिबो आउ ताहा मात्र 4 रु 5 सेंटीमीटर गभीररे पोताजिबो, सेथिप्रति विशेष ध्यान देबाकु हेबो। एबे आमे आसिले सबुठु आह्वानपूर्ण समयकु। तृतीय भाग प्रबल मौसुमीर मुकाबिला किपरि करिबा। समस्ते जानिथिबे स्थिर होई जमे रहिथिबा पानी हेउछि अदार 1 नंबर शत्रु। एहा सीधा सड़ख मारात्मक कंदपचा बा राइजोम रॉट रोगको आमंत्रण करे। आउ थरे ए रोग पसिले मास मास धरी करा जायथिबा कठिन परिश्रम माटीरे मिसिजिबो। सेथिपाई सावधान। तेबे एथेरु बर्तिबार उपाय कौन? उपाय हेउछि निरंतर सतर्कता। प्रत्येक बड़ वर्षा परे तुरंत जाई बेड मझिरे थिबा सेही 30 सेंटीमीटर नालीगुड़िकु जांच करिबा जरूरी। जदि कादुओ जमिछि ताकु सफा करि दियंतु, जेपरिकी पानी जमा रहिबनी। एवं जदि गच्छर पत्र हलदिया पड़िबार देखा जाए, जानी रखंतु जे एहा फिंपी रोगर प्रथम घंटी। एवं एहिठारे कामरे आसे तुरंत मल्चिंग बा आच्छादन पद्धति। अदा लगाइबा क्षणी बेड उपरे एकर पिछा 4 रु 5 टन सबुज पत्र बा नड़ा घोड़ाई दिया जाए। एहा एक प्रकार रक्षा कवच भଳି काम करे। प्रबल वर्षारु माटीकु धोई जिबाकु दिएनी, घास उठिबाकु दिएनी आउ माटीरे आवश्यकीय आर्द्रता मध्य बजाय रखे। एबे चतुर्थ पर्याय पोषक तत्व प्रयोग एवं परिवेश सुरक्षा। गछकु सठिक समयरे सठिक खाद्य देबार समय। आसंतु संपूर्ण फसलर समयसीमा उपरे टिके नजर पकाइबा। मे मासरे लगाइबा आउ मल्चिंग करिबा परे सबुठु गुरुत्वपूर्ण समय आसे 45 दिन एवं 90 दिन रे।
ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଘାସ ବାଛିବା, ମୂଳରେ ମାଟି ବା ହିଡ଼ ଟେକିବା ଆଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଅମଳକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଉଠିଲେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପୁଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ଟେବୁଲଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦରକାର ଏକର ପିଛା 30 କିଲୋ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, 20 କିଲୋ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 20 କିଲୋ ପୋଟାସିୟମ୍। ମଜାର କଥା ହେଲା, ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍କୁ ଏକାଥରକେ ନ ଦେଇ ଅଧା 45 ଦିନରେ ଏବଂ ବାକି ଅଧା 90 ଦିନରେ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି କଲେ ଅଦା କନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଭଲ। ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 100 କିଲୋ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା, ଟ୍ରିଚୋଡର୍ମା ଭଳି ବନ୍ଧୁ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକର ପିଛା 2 କିଲୋ ଜିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦାର ଚମକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଯେ ବଜାରରେ ଏହା ହାତ ହାତ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। 8ରୁ 9 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଆସେ ସେହି ଖୁସିର ସମୟ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅମଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କୌଶଳ। ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ସବୁଜ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ପଡ଼େ, ଶୁଖିଯାଇଛି, ବାସ୍ ସମୟ ଆସିଗଲା। କଣ୍ଟା କୋଦାଳିରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଅଦା କନ୍ଦାରେ ଆଦୌ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବନି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ମାଟି ସଫା କରି ଚୋପାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଉଚ୍ଚ ଲାଭର ଅର୍ଥନୀତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କ'ଣ କହୁଛି। ଏହି ହିସାବଟି ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ବିହନ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାର ସବୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 1,43,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତ୍ର 6.5 ଟନ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଅମଳ ଧରିବା ଆଉ ତାକୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ତେବେ ମୋଟ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ 2,92,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକର ପିଛା ପାଖାପାଖି 150,000 ଟଙ୍କାର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନେଟ୍ ଲାଭ। ଆଉ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜେ ମିଶି ଘାସ ବାଛିବା ବା ଅମଳ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯିବ ଆଉ ଏହି ଲାଭର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫସଲର ଲାଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁପାତ ବା ବିସିଆର୍ ହେଉଛି 2.04। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି ଏହି ଫସଲରୁ 2 ଗୁଣା ହୋଇ ଫେରିଆସେ। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ତେବେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପୁଞ୍ଜିର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ପଦ୍ଧତି ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ କି ସେମାନେ ଏହି ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଅଦା ଚାଷକୁ ନିଜ ଜମିରେ ଆପଣାଇବେ? ଆଗାମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ।